Ayan guys, magluto na naman ako guys ng pusit guys. Yan, igisa ko guys. Parang adobo na rin ang dating. Haluan ko ng bell pepper guys. Yan pangalan ko guys, bell pepper. Tapos may celery. Yan, may kamatis. Yan ang sangkap natin guys. Oh. Sibuyas, bawang, luya, sili. May daon ng laurel. At tinurog na paminta guys. Ayan. Ayan ang pusit guys. Guys, lagyan natin yung bawang guys. Lagyan na rin natin guys yung luya. Lagyan natin guys sibuyas. Lagyan natin guys kamatis. Ayan, lagyan natin pusit guys. Lagyan natin ng pamintang durog. Tapos pampalasa guys, konti. Tapos soy sauce guys. Lagyan na natin guys yung celery guys. Yan, takpan muna natin. Guys, lagyan na natin guys yung siling green guys. Tapos yung daon ng laurel. Takpan natin ulit. Ayan guys. Nagkaroon na ng tubig. Nagkaroon na ng sabaw guys. Hindi ko manilagay ng tubig yan. Maraming tubig talaga ang pusit. Yan, lagyan na natin to guys. Bell pepper guys. Lagyan natin. Yan, takpan natin guys, saglit guys. May aluto na yan guys, mabilis lang maluto yan.
Ngayon guys, luto na yan guys. Lagyan na ng kaunting suka guys. Ngayon. Para hindi agad masira guys. Masarap pa yan guys. Ngayon guys, luto na guys. Luto na yung ginisang pusit na may bell pepper guys. And guys, thank you so much guys sa panonood din na aking video. God bless us all.